Tante Joy ist nicht da. Wo ist Tante Joy? Wo ist das die Ipte? Na-high blood ko ka diyo. Ano ni gawas mo ka? Perting hilak. Whole way na mo sa kuan, perting hilak. Abot na si Tante Joy sa Philip sa Germany. Gwapo siya Jenny? Selfie. Na, pack alles aus. Magst du das? Was? Magst du die Mango? Was ist das Mango? Na, trockene Mango. Das ist Mango. Was ist die Überraschung? Du suchst aus, was dir gefällt. Ja. Das sind alles nur Essen, philippinisches Essen. Lamas, du möchtest ja auch Piaya. Wo ist Asa Piaya denn? Da, dein Lieblings-philippinisches Essen, Mara, mit Obi. Mango. Süßigkeiten. Hm? Magst du das? Ja? Ja, mach auf. Masa pa man hanaya daw no tingkaya daw asa daw nang Utap. kana kag-utap ring dala. Kuha ni Au. Salvaro. Hindi papa. Redning ko lalayan na siya. Biskotso. Biscuit. Nadalago apil lang para bras. O, dara. Pang painit. This one is kana bongbong. Dara na ang dagko. Daghan na kaya This dala. one is turmeric. Pangmaniwang daw na. Di uy, pangkuan ni siya herbal man siya. Pagpanindot nagtingog ko na daw. Ano ba? No need naman ko ana. Hinabuga. Naman ay kay Boots. Banana chips. Oh, dito kung tugnaw. Ingon ka tugnaw. Tugnaw man panagsa pero di ka. Wanay. Kuha na siya musulobon ka ng alimuot. Pwede naman yung musulobon mag-dress. Taku agud na nag-size. Pila siya sana? 38 ko eh. Sakto Taku ada kag tiil. 38. Ako 36. Nilain mag-size ang kadakuan. Basta hindi unsit ka. Daghan na dalang mango. O, gana mas malag manggo. Patilaw na kusmara ni di para Inya sa. Tiwasa sa nagkuan. Ako tingkay. makatilaw sila. Mura man ni. Ako anong na sinina nga gamay. Kana diha unsa ni sabon. Sabon. Sani. Palmolive. Silka. Sa na beer brand. Shampoo. Ano na siya. Birch. Palmolive. Safeguard. Oh, that's the... ay, Perla. Oh, diba? Kay Ito ni, pangnahong ni. Mga ni, yung pangpagwapa ka ha ni. Para nasa manglaba kasi di na ni Sandro nga puti. Ako ang labhan dayon kay aron mauga kay wala kayo word dakang puting dala. Kani, Puting na sinina. Para brush na sa kaldero. dili, para sa sinina nga pambata. Nga dili, Oh, ibili na diri. dili madaot. Ito niya rin siya. Ato dito. Asa ni mong box? Ay butang sana diha tora ng kuno ko kapit ako magkaon. Oo. Sie sitzt jetzt schon hier, ihre erste Sitz. Video din ha? Ang vlog. Kasing pag ko.
So, herzlich willkommen in Deutschland. Welcome in Germany. Meine Schwester ist zu Besuch für 26 Tage und fliegt sie wieder nach Philippinen. Sie hat dort einen Job, 2 Kinder und sie muss da, ihre Kinder braucht sie und den Job. Und ich bin froh und dankbar, dass sie jetzt bei mir besucht hat. Ich freue mich, ich habe Unterstützung für die Kinder und den Garten zu Hause. Abwechseln, wenn ich was mache und dass jemand hat für die Kinder, die dann aufpassen kann. Bantay, Joy, nasa sakyanan. Ha? So, wir machen Spaziergang heute. Heute ist der Dienstag. Wir laufen zum Feld. So, Sandro wollte nicht schlafen. Ha? Oh, apple man good na. Ha? Oh. Ay, dili, oy, apple man dyan. Ay, Bernie na siya. Oy, Bernie, dili na apple. Makaon ra. Muna gamiton kung tublon. Muna kumbaga bayabas diri kung tublon. Ay, dili di ay kung tublon day. Dili di ay. Kung magkalibanga day ka. Ay, dili, oy, kung tublon ka. Dili ka magbayabas saging. Ni dili sad, no? Kung sabi karon di kapaya, no? Kapaya. Haben du, ich habe wir haben Birne gesehen. Birne hilft beim Verdauung, die hilft, wenn man Verstopfung hat. Die macht den Stuhlgang weich. Und hat sie gefragt, was das ist. So, habe ich ein bisschen erklärt. Wir kommen auf Durcheinander. Gibt es auch Obst auf den Philippinen, die heißt Guava. Und hilft auch beim Durchfall. Wenn du falschen Stuhlgang hat, muss man Guava essen. Und die macht den Stuhlgang hart. So. Und hier, wenn man weiches Stuhlgang, was muss man? Eine Banane, ne? Banane. Wenn das Stuhlgang weich ist oder Durchfall, Banane essen. Sandro! Hi! Ist das schön bei Tante Joy? Ja? Ist das schön bei Tante Joy? Bye bye! Ha? Schläfst du aber gleich, okay? Hm? Schläfst du aber gleich? Ja? Vorbei por bitaw na. Scripting pa kaling niya. How grabe ito ang pagsukod ba? Tapos kuhaan gid nila. Nihaya na nagpuyo din niyo. Huwag kayo daghang balay. Kasagaran mga kuhaan man na sila mga tag-iya. Basta na layo rin, no? Sa tags-tagsang balay. Tag-iya na sila. Ako na isinig may nangyana na. Mahal? Mao ba? Wildflowers lang na diri. Makatami dito, no? Pud dali ka nang manurok. Isa bulak lang na nimo manurok na na. Ano lang layo? Ako man malaya. Pwede mga magdala na muhang palayaw. So, wir machen hier einen Spaziergang. Ich möchte unbedingt zur Windmühle. Und ja, so viele Komplimente ist man sehr lustig. Oh.
Windmühle gucken, schöne Fotos machen, haben wir auch gemacht. Und jetzt ist jetzt 11 Uhr. Wir machen schon langsam auf den Weg und danach, wenn wir da sind, machen wir uns fertig, meine Tochter vom Kindergarten abholen und ja, dann zum Garten. Geht sie auch heute zum ersten Mal bei mir in den Garten. Mein Sohn. Okay. Hi. Maputo ni kamera banda mo ti kangkang. Hi. Careful. Yeah. Ali dai, sorry ta sa tungga akong garden dai oh. Ali. May makaonon ko tanong lami ni. Mo na imong gipangutana gani ha. Unsa to? Sira ni kaonon? Oh, hinog na. Lami ni ti. Hinog na pas. Sarang ba? Pangayta. Makaon naman na. Mo ni guila. Mo ba? Oy, hangin manak. Come, ali. Tanawa oh, dire oh. Dao, daghan na kayong bunga. Kuan. Ani? Tilaw kanang itom. Ani? Kanang itom kayo. Ayo nang pula-pula kanang itom jud kayo. Ano ba? Ang tilaw eh. Sira ni ba? Okay ra ma, limpyo ra man ni diri. Leka? Ani? Lami. Mako Doa? English wa ni? Oo. Takhan kay nagbeta. Hindi mo namang gi. Ay kanang jam. Oh, lami ni himong jam. Leka na mara? Ani? Hmm. Usa to usa ti. Ha? Ato. Birne. Makaon ka to? Hmm. Ni apple oh. Among apple ay bunga. Mama, umari trampolin ni Mara are ah. Gamay. Nangayon daw siya, di lang naman dito. Ay! Wala ka uy. Di mo to trampolin. Dire oh. Nanapa ko kuan unta dire, himbire. Nahurot na kuan, kaon. Tag Lagi, garden dito. Samuan silingan taga Kazakhstan. Makaon ka po ni kadi? Oh, makaon man na. Ano gani? Ang uban siguro hinog na. Tamis ka na. Ali. Kana daw ta ani. Oh, kaon niya na. Kana oh, kung kamote oh. Ngunod ka nga diha. Mamay tag mangunod. Ako man kani. Wala pa makaluti. Kalbasa ni? Kuan. Zucchini. Ha? Zucchini. Para Lami na siya isagol og kuan. Magsabaw. lagi ka tong baka ba? Pwede na ako kuhaan. Pwede sad. Isa ko lang tos baka di para maglata ta. Mama, ich habe noch Rinkelfall gefunden. Hier, guck mal. Oh, yeah. Pwede mo na to gisahon og Ich sobra. habe noch Rinkelfall gefunden. Hier. Pwede mo maa. Die reichen nicht. Wow, kukan. Testing. Ay, butangan na tog sili. Kuman, ako dang sili. Di bukat ka ng red o nakuha na ko ano. Usa lang, oy kay. Ein Schlingen hat, ein paar Schlingen Kapitulieren haben kayo. geklappt. Asa. Nakari ay. Usa lang, oy kay. Perti yung halangaw, pa ko kay bawaan ni. Halang ba dyan ni? Di mo kay nahalang ba sa dagko. Bani na Peter man. Na, halang kay diri do. Sa mutag mainitan og maayo, halang kayo. Ako isa ka excited kayo oh. Dra, bitisyon dra. Ayun. Daghang kay bunga akong sili as in. Kani ako ning batong. Wa pa mamunga. Wa pa bunga. Ito na hindi kuan. Kamatis. Ano ba inala siya? Pa kay di man kuan pwede mabasa. Oo. Ano mabasa rin kamatis ah. Kay kuan man na siya. Ano? Nahalang. Kalibunan na akong kamatisan. Di ko di mainitan po. Mainitan man ni kay mo. Kuan man na. Hindi Kanang siya pwede mabasa. kay magkuan siya, mag-itom-itom, mura sa gibugas. Ah. Nasa ko kamatis sa gawas. Da. Okay. Maghiwa pa ng kalbasa natin para malurod, malata na. Di man ni kalbasa. Isa ko gani, mura gani kalbasa. Kuan ni katsukini man ni.
Kare gamay rag bunga. Kare mo dag. Ang ihang buwak ti murag kalbasa. Kapi, papa, papi, papa. Ano mura man ni gipang hiwa oy? Unsa man? Akong sili mura gihiwa. Baba, baba, si baba, Takang kayong bunga. baba. Kani ko ano, pipino oh. Masarap ka bunga. Excited kayo mo ha. Na? Mapas ka? Das hier ist mein Bett. Lakaw si. Asa mo ka? Asa ka? Erstes Besuch von Tante Joy, Sandro hier in unserem Garten. Nara akong mais tayo oh. Akong mais oh, salute man eh. Landay. Landay puros. Akong mais puros landay basta customer ah. Oh, may ganang mangawat lagi ang isa ni. Puros landay. Wa kapalit wa abunuhe perting krisisa way abuno. Kulungan na legit eh. Kulungan. Ha? Mama, was ist mit den Tomaten? Wir müssen das binden, damit die dann steht. Muna akong kuan Bombay unta o pagkagagmaya man di man parehas last year nga perting dagkuha. Naawid kay Bombay. Gagmay kayo. Excited kayo. Oh, gagmay lagi kayo na. Asa man ka? Excited kayo sa mag-garden na. Ay, Ginoo ko ni Modro. Sa maghiwa na ta kay atoan na ning butang sa ato ang sabaw. So, Mittagessen. Rindersuppe. Trockenfisch. Und eine, was ist denn Multivitaminsaft, ne? Und Reis. Narag taga Pilipinas, oh. Naabot ng Germany, oh. Ang dara ang taray kung sayang ante, oh. Gusto ko siyang mutapat ang ante, oh. So, schön fleißig arbeiten. Die Flugticket war teuer genug. Tarong aguna. Makabawi tani. Oh, dara oh, kugihan sa kay ring gamay oh. Oh, maragot ki mak. Nasa si Marik. Ha? Ein riesiges Unkraut, das kann ich gar nicht finden. Nein? Yan, nasaan ka ng kamatis? Hier ist ein riesiges Unkraut. Ayaw taon. Is der ba Mara? Nein, hier ist ein riesiges Unkraut. Sag, Abu. Hier ist ein Unkraut. Oh, ja, das ist Papa. Ich habe keine freie Hand, Schatz. Groß. Du musst Papa rausnehmen. Und da. Und deine Erdbeere muss das befreit werden. Ja. Und von diesem blöden Zaun. Mhm. Hast du hingekriegt? Boah, du hast Kraft? Ah, sehr gut. Dilabay na tong plane. Ha? Dilabay. Oh. Adili man ibutang diha kay para ra manas malata. Para na diha malata. Kay kang malata na diha, ibalik na nako nag-ista sa diri sa yuta ba. Gusto isud nagsako rin ilabay. Magdaog ko diri man. Pero kana ra ako ra usa kay di man gud allowed. Sa schade für deine schöne Schuhe. Besser, ne? Ay,